Tignan nyo ito! Nag-google ako. Oh, yan! Baba to. Parang bawal gum. Ano ka ha? Dura! Yan. Takbo. Ay, putik! Uy, ipo-ipo. Dura! Dura mo! Dura! Ayun o. Ano? Sino kumain ng bubble gum? Ikaw? Punta sa kasi Wala, tignan nyo. Tignan nyo, ipo-ipo ah. Nabubuo. Nabubuo, ipo-ipo. Ayun o. Ayun o, kita nyo nabubuo. Ayun o, ipo-ipo. Ayun o. Ayun, nabubuo. Ayun o. Ayun o, kita mo? Nabubuo po. Nabubuo. Lalaki. Lalaki. Ayun. Ako po nag-ano. Orange. Saan mo dinikit? Saan mo dinikit? Koro orange. Yung koro orange. Tignan natin. Asan dito? Ayun o, ipo-ipo. Para uulan. Ha? Para uulan. May butos na naman eh. Ito. Asan dito? Ito. Nandyan? Pag meron yan dumikit na yero, lagot kayo. Oh, may dumikit na eh. Nakita ko yung nagbibideo ako. Lagot. Tama nga. Oh, guys, oh. Guys. Na ano yung ano? Narinig ni tatay. Naiyak na yun. Oo nga eh. Sorry guys ha, babay ah. Sige,